Illum nibdew l-iskeda tal-ħarifa u f'Extra nitkellmu dwar suġġett li mhux illum kien suġġett iżda ilu magħna għal numru ta' snin. Magħna fl-istudju se jkollna 3 protagonisti, 3 personalitajiet differenti li għandhom xi jgħidu fuq dan is-suġġett. Hija kwistjoni tal-wasla ta' nies, migranti, insejħulhom li rridu huma nies li jaslu f'pajjiżna u ovvjament hemm diskussjoni dwar il-preżenza tagħhom f'pajjiżna. It-tajjeb, il-ħażin, taqbel jew ma taqbilx. U wara mbagħad ibqgħu magħna wkoll għandna intervista mal-CEO tal-Planning Authority, Johan Buttigieg, ovvjament fuq l-aħħar tista' tgħid saga li rajna f'dawn l-aħħar ġranet. Wara sigla u nibdew. Grazzi li għażiltu li tkunu magħna f'Extra hawnhekk mill-istudju ta' San Juan u magħna fl-istudju għandna 3 personalitajiet. Andre Bugre, good to see you. We'll be talking later, we'll be moving from English to Maltese. Francis De Bono, sindku tal-Marsa, ovvjament kif jgħidu bl-Ingliż in the eye of the storm, jekk hija maltempata vera. U Henry De Battistino, grazzi tal-li għażilti tkun magħna. Għamil nistedina, naf li il-ektejt li il-mida ma t-istedinekx, li huwa il-persuna li jmexxi il-Moviment Patriotti Maltin. Ħan għamil daqxej ta' introduzzjoni żgħira, u mbagħad ikun daqxej ta' inqajmu ftit id-diskussjoni. Id-diskussjoni kemm li ovvjament naraw ir-realtajiet il-veduti. Andre Bugre, you have been obviously in Malta, you are essentially, technically speaking, a Maltese. We are a bilingual society. I know you understand some Maltese, yes. But to make things much easier, let us talk in Maltese and English. You're also the director of a foundation, but I don't want to talk about the foundation, which is focusing on people who have moved from their country, come to this country. I would like to focus on the issue today. What is the situation just now when you look at Malta, the Maltese, and the debate, the discussion, il-dibattitu fuq il-migranti, u hawnhekk I would like to emphasize il-migranti li jaslu mill-Afrika, the migrants that arrive from Africa, because this seems to be the issue, although there are other migrants. Yes. There are other migrants from other parts of the world. Right. I mean, Africa, Middle East, but then there are other migrants from other parts of the world. What is the situation in your view? Thank you very much, Xavier, for inviting me today. This discussion is not something new from since 2002. And I believe that this is part of the problem. The problem is that in Malta, there has been the tendency to take a very short-term view without looking at the long-term solutions to the situation. So if you had to ask me what is new, there is nothing new, except that the problems have become compounded. When you neglect a situation that has happened, migration of Africans into Malta started in the early 2000s, 2002, 2003, 2004, when the situation in Libya was very changing. Libya was a buffer for many Africans who were fleeing either from poverty, conflict, Somalia, Eritrea,
repressive governments, they found a buffer place in Libya to live. When you talk about a buffer place, but titkellem fuq Libya, qed titkellem fuq post fejn kienu jaħdmu, where they would work. Yes. That's what you mean by buffer? Yes. The buffer meant that at least they could have a place where they could work and settle down. When Libya became a bit unstable. Very unstable, unstable. And that grew up now, then people wanted to move forward into a safer place. So we began to see people moving here. And that was also precipitated by Malta preparing to enter the EU. So the border was going to close. Malta was actually one of the earlier places where people had contact with the world. So people always moved through Malta, but to someplace else. Okay. Once Malta joined the EU, then we began to see people then concentrate then in Malta. And the situation hasn't changed much. Qabel ma ngħaddi għas-Sindku tal-Marsa, u ngħidha bl-Ingliż u bil-Malti. The situation, however, is that this is not compounded only by our kind of decisions or politics, but by the situation abroad. Yes. Let me ask you the question again. Yes. What is the situation from our perspective now? How do you see it from our perspective? What happens around us, we have no control over. Yes. If there is a democracy in Libya, there's no democracy in Libya. There's a conflict in Somalia, a conflict in Chad, a conflict or economic problems in other parts of Africa. We have no control over it. As a small country, I think we can say this. Yes. What is your view about our position as a country now? What is your view? In short, again, the position is that migration is seen both as a short-term phenomenon and secondly in a very negative sense. There is somehow no long-term view for integration. In fact, Malta just had an integration policy beginning from last year. And so it has taken us a long time to catch up. Why do you think this is? Why do you think? Għalfej taħseb li memx dil-policy ta' integrazzjoni. Mhux ovvja meta għandek il-politiċi li ħafna drabi jkunu konxi mill-elettorat that are dependent and quite sensitive to the electorate. Yes, that is part of it. But also politicians thought that this was a short-term issue. It was going to come and go because America was taking many people. People found their way out of Malta. And I think that did not force people to come out and have a holistic integration policy. Okay. Grazzi. Inti ovvjament fiċ-ċentru. M'intix l-uniku persuna li ovvjament taffaċċa dil-kwistjoni. Imma inti għandek kostituenza, in-nies tal-Marsi. U l-Marsi iħossu li f'dil kwistjoni jisom minsija, Marsi minsija, sa ċertu punt. Ma tihomx tort li ikun hemm dit-tip ta' attitudni. Minnaħa l-oħra, hemm realtà monetarja, ġifri fis-sens li daw ħatma għallhom marru l-Marsa, hemm iċ-ċentru hemmhekk, hemm l-akkoljenza li ġiet deċiża mill-awtoritajiet u bil-fors hemm dir-realtà. Lilin mill-problemi reali, inti bħala sindku issa ħa nagħmellek din mistoqsija. Għad tasal li man jistgħidulhom hemm aħna wkoll għandna responsabilta li nuru solidarjetà ma' dawn in-nies, jew inti sibha diffiċli ħafna biex tgħidha di. Sibha diffiċli mhux f'sens inti bħala sindku bħala Francis Depon, imma bħala persuna li tgħid dawn mhux se jifhmu dat-tip ta' diskors. X'taħseb li huwa ma jifhmuhiex dil-ħaġa jew taħseb issa daqshekk m'għandniex iktar paċenzja b'dis-sitwazzjoni. Bażikament għandek il-popolazzjoni tal-lokalità tagħna kif kol tal-Akwat hija maqsuma fuq l-ixjew per se. Hemm min jgħidlek ismani, jiena integrat magħhom, il-problema hija li ma jibqgħulekx l-istess nies fil-post. Illum il-problema mhux iċ-ċentru miftuħ. Minkejja li din iċ-ċentru miftuħ huwa previst li xi matul is-snin se jagħlaq, il-problema hija dak li qed jiġuk mill-Italja għax hemm nuqqas kbir ta' xogħol l-Italja, allura qed jiġu Malta b'intenzjoni li jaħdmu, meta daw il-maġġoranza tagħhom jafu li ma jistgħux jaħdmu Malta bil-permess li qed jiġu bih mill-Italja, qed jiġu bil-premessa li jgħixu ma' xi ħadd u forsi da xi ħadd ma jraqadhomx miegħu, allura jispiċċawlek fit-toroq. Il-Marsi ma jdejqux min jgħix fid-djar, ma jdejqux ma' min jintegra, ma jdejqux ma' min huwa sew, idejqu ma' dawk il-ftit li qed jirreflettew fuq il-ħafna. Inti semmejt xi ħaġa li forsi n-nies ma jifhmuhux, ħafna nies qed jaħsbu li n-nies kollha li għandna f'Malta qed jaslu bid-dajjes. Hemm ħafna nies qed jaslu bl-ajruplan u bil-katamaran. Bl-ajruplan. U qed ifittxu x-xogħol għax hawn ix-xogħol. U hawn bżonn ix-xogħol tagħhom. U mingħajrhom ħafna nies laqqas idawru mhux ir-rota, ma jdawrux letteralment
il-negozju tagħhom. Ejja nkunu fair. X'in is-soluzzjoni mela? X'in is-soluzzjoni? Għax għandek veduti differenti. Għamlet jgħid li għandi bżonnhom. Għamlet jgħid daw pis fuq il-pajjiż. Għamlet jgħid li qed nikrew problema fuq il-kultura, d-diversità ta' pajjiżna. Il-bilanċ fejn se Għanna jdek, jina naħseb il-bilanċ ta' Malta kulħadd jafu. Tul l-istorja ta' Malta, Malta dejjem laqat diversi kulturi barranin differenti u dejjem innexxiela tagħmel il-ħajja tagħha tranquilla ma' kull min jiġi hawnhekk. Dan anke jekk jiġik turist, awtomatikament huwa barrani. Huwa għalik huwa migrant għal ftit żmien. Ukoll tipprova il-kultura tiegħek timmeċċja ma' tiegħu lew tipprova tħallathom flimkien biex ngħixu flimkien b'mod seren. Id-diffikultà hija li min qed jiġi hawnhekk għall-inkonvenjenza jaħseb li qed jiġi għax-xogħol, dak qed joħloq problemi. Il-soluzzjoni mhijiex daqshekk faċli, is-soluzzjoni hija ftit ukoll li l-awtoritajiet għandhom bżonn ikunu iktar aware ta' dawk li qed jitlu. Qabel kellna l-embargation card biex tidħol Malta, illum ma nħabba żona Schengen dispiċċat u tkun free for all. Mela, Henry Battistino, inti persuna li tmexxi moviment moviment Patriotti Maltin, l-idea tagħkom huma ċari, titkellmu ħafna fuq it-teddida tal-barranin, it-teddida tal-Islam, ir-rottura ħanuża kelma Taljana tal-identità Maltija. Sissa, biex intik il-benefiċċju tad-dubju, jista' jkun li ħafna nies jitkellmu l-istess diskors tagħkom, ma diġu għall-appoġġ, l-appoġġ tagħkom baqa' wieħed żgħir. L-aħħar elezzjoni ġibtu 0.36% tal-voti. Ma jfissirx li minn tom se tikbru. Ferba ġimgħat. Iwa, dan huwa dinja eżatt. Imma f'sitwazzjoni fejn Malta m'għandix problema ta' impjiegi, m'għandix problema, għandha anzi problema ta' nies, m'hemmx biżejjed nies. F'sitwazzjoni fejn ir-realtà hija nuqqas ta' forsi struttura li l-gvern ma jafx kif għandu jiddeċiedi jsolvi dal-problemi. Ma taħsibx li l-lajta tagħkom hija barra minn posta? Issa mhux qed tipprova nikżek mod politika, ġifieri. Fidejk. Aħna bdejna from day one. From day one għadda li minħabba ċokon ta' pajjiżna il-policies kollha li għandhom jittieħdu ma' considerate l-iżgħar pajjiż tal-Ewropa, kważi l-iżgħar pajjiż tad-dinja. Mela aħna policies għal problemi għandna. Għax aħna se nilu bdejna bil-kelma overpopulation. Ħalli nidru laqa politically correct ma' ċertu nies biex ma tgħidu invażjoni kollu ma' overpopulation, qed juża kulħadd. Naqblu li hawn overpopulation, mela aħna għandna ir-rimedju għall overpopulation. Aħna rridu għal overpopulation qed tikkawża dal-problemi kollha fis-suq tal-bini, fis-suq tal-proprjetà, tal-kiri, traffiku. Il-pajjiż m'għandux l-istess. Ċertament, min jiġi hawnhekk loqqas għandu għaxqa ta' lejla mhux qed jikkrea l-spike fil-proprjetà. Naħseb jiena dawn ma jmurux jixtru proprjetà. Ma naħsibx imorru jixtru proprjetà Porto Maso jew inkella Tina Point. Imma dal-raġel semma n-nies li jiġu mill-Italja. U aħna nafu biċ-ċert li hemm terrani ġol Ħamrun u ġol Malta idaħlu 20 saqqu qegħdin. Issa dawn kienu setgħu jtikruhom lil-Maltin, ma le, għax 20 saqqu baxar liri fil-ġimgħa jiġu 200, 800 terranda. Inti qiegħed fil-negozju. Li rid ngħid. Fil-qosor ħabbur għall-breka nerġa' niġi għandek. La bona naqra. Aħna il-programm tagħna huwa kontra l-overpopulation. Aħna m'għandna xejn kontra. Overpopulation. X'nagħmlu jekk il-Maltin jibdew jifaqsu. Ħalajdlek. L-overpopulation għaw Malta, jiena li ngħid sentej. L-ikbar bidla soċjali li qatt saret dal-pajjiż dal-aħħar 5 snin saret issa dal-aħħar 6 snin. Malta ma dix li kienet, inbidlet. Mela, il-gvern l-ewwel ma jagħmel ċensiment. L-ewwel ħaġa li jagħmel, ħankun nafu kemm qegħdin. Mhux hawn min jitfa' ċifra u ċifrem. Ċensiment bib, garax, kantina. Ħatkun taf ir-realtà ta' Malta. Min hemm tibda. Tieni net, il-pagi tal-Malta jiġu pagi medji tal-Ewropa. Once li ġi pagi medji tal-Ewropa, jinqata dal-prekarjat kollu qed isir, jinqata dal-isfruttament li qed isir fuq dan nies li qed jiġu ġewx mill-Italja, ġewx mit-Tajlandja, ġewx mill-Filippini, irid jinqata. U mbagħad tibda tara l-popolazzjoni niżla, għax aħna qed nibbażaw
ekonomija fuq cheap labor. Aħna din ngħidu ekonomija sostenibbli għal 350,000 Ħawafek sekonda. Ħammur għal break qasir, u nerġa' niġi fil-studio, ma nixtieq tiffoka fuq da suġġett. Jiena meta niġu għall-elezzjonijiet, il-profil tagħkom politiku ħanerġa' nistiednek hawn biex tgħidli. Nispera x'aħna minnkom biex nġib il-voti, jismaw lin-nies. Mhux neċessarjament se nivvota għalikom, imma intik pjattaforma żgur. Ismani, ħammur għal break qasir, ibqgħu magħna break qasir, id-diskussjoni titkompla, ovvjament nixtieq nifoka fuq da suġġett partikolari. Wara l-break ibqgħu magħna. Mhux illum biss, għal dawn l-aħħar tista' tgħid kważi 15-il sena, kienu taqbel jew ma taqbilx kontroversja għal numru ta' nies, imma kif ukoll riflessjoni ta' realtà il-barra minn xtutna. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw li qed ngħixu ġo bozza, ma' realtà qed ngħixu bejn żewġ kontinenti u bejn dawn żewġ kontinenti hemm mhux qasma biss ekonomika, ma' qasma ta' realtajiet differenti. Jiena xtaqt niftaħ ftit is-suġġett. U nerġa' ndur fuq l-affarijiet kollha. Inti semmejt li din hija problema ilha magħna, inti semmejt il-fatt li din hija problema li ma ikollna short-term options. You mentioned that we needed not a short-term solution, but a long-term solution. I'm going to put it to you. What is the long-term solution? Do you understand when Maltese come up to you and say, but we cannot just open the doors and just let everybody in? But then there are other people who say we should open the doors and because we have an obligation. Yeah. Should we find the middle road? What is the right in your view? Yeah. You have to, I think you must appreciate that there is a little bit of apprehension from Maltese because they have traditionally, historically, always taken a step back. Yes. What is your view there, in brief? Xavier, Malta is a transit country. People do not come here to stay. The conditions at the moment make people stay because there's no planning. If you take the number of people who arrived here in 2002, or 4 or 5 or 6 African migrants, less than 10% of them are still in Malta because they've gone out. Malta is a place where people see that their opportunities are limited. However, Malta at the moment is attracting people because our economy is doing so well that it needs those people. So, do we need people? Yes. Do we have to have control? Yes. But Malta is not a place where people want to come and stay. We have had programs within the authorities where people have been attracted, whether it's gaming, whether it is tourism. Hemm ukoll ir-realtà tal-Italja, pereżempju, fejn għandek nies bħal Salvini, għandek nies ukoll f'pajjiżi oħra li qed juru id tal-ħadid mal-migranti. People such as Salvini are being anti-migration, and this is creating also an effect on illegal migration. No. The problem in Malta is not about Salvini. The problem in Malta is that Malta is attracting workers. The people coming from Italy are not only Africans. There are many. Do you think that Maltese, responding, yes. Do you think that Maltese appreciate how important these people are for the economy? Taħseb li jifmu kemm huma importanti għall-ekonomija? Many Maltese do. Only few people, and I'm hearing Henry say this, I know many employers who would fight the government to keep their employees. Of course they would, many employers. Who are foreigners. The workers, the Maltese workers. But the whole argument is always the Maltese worker versus the foreign worker. The Maltese worker or the foreign worker is not here to take the Maltese worker's place. In gaming, not in gaming. The market is open. The illegals work in gaming? No, the market in Malta is an open market. I do not agree that people who are working in the Maltese economy are illegal. The processes of attaining a work permit is so not easy that people are forced then to work in the informal economy. But it doesn't mean that they're illegal,
because most of what Henry calls illegal here have the right to remain in Malta. Ok, inti f'intervista partikolari li għamilt anka mal Malta Today, anka ma' gazzetti oħra, inti semmejt il-fatt tal-problem tal-housing. Ġifieri il-problema li hemm min ovvjament qed jimpjega, mhux impjega, qed jikri dal-postijiet lin-nies, f'postijiet jista' jkollok anka sa numru mhux anka sa tużana. U daw ovvjament imbagħad daw ma nebda titlu partikolari, xejn uffiċjali, kollox ovvjament flus mhux iddikjarati u daw jitlqu jħorġu kif iridu. Kemm importanti li hemmhekk naraw kif se nsibu soluzzjoni għalija. U kif nistgħu nsibu soluzzjoni? Mhix faċli li ssib soluzzjoni għalija, għax da bażikament inti kull min għandu l-proprjetà. U l-maġġoranza ta' dik il-proprjetà kienet abbandonata jew inkella ma setax jinqala minnha inħabba l-prezz li kienet jitlob, sab qed isib opportunità kif illum idawwar il-flus għaliha. Ma kieku ma jkunux huma wkoll laqas ikollhom saqfu għandek problema kbira kieku ma jkunux huma. Il-problema hija ejja naraw veru l-ekonomija tagħna xi trid. L-ekonomija tagħna trid ħaddiema minn diversi pajjiżi, mhux inkluż biss l-Afrika, għandek Taljani, għandek kull ġeneru ta' ħaddiema deħli. L-ekonomija llum teħtieġ dak. Jaffordja li l-pajjiż jitlef dan l-influss ta' ħaddiema li qed ikollna bżonnhom biex jagħmel tajjeb għall bolol tagħna, jagħmel tajjeb għall pensjonijiet tagħna. Issa hekk il-pajjiż Malti llum qed ngħidu smani nixtieq naħġgħu inġibuh lura żmien li nagħlquh kompletament, irridu noqgħdu attenti bihani. Għax dan għad jiġi żmien forsi fl-ekonomija, forsi jista' tkun 10 snin oħra, jista' jkun 20 sena oħra, li l-ekonomija tagħna tibda tbatti. X'ngħidu mbagħad battejniha aħna? Għax għalaqna l-bibin ta' dal-pajjiżi bi hemmhekk irridu noqgħdu attenti. Għax huwa komdu li kulħadd jikkritika l-influss ta' ħaddiema barranin meta għandek is-settur privat qed jitlob kontinwament lill-awtoritajiet tuna ċans nħadmu n-nies. Il-ħaġa ma rridux nagħmlu, ma rridux inħallu il-min jaħseb li jdiħelġu dal-pajjiż u jagħmel li jrid. Hemmhekk irridu noqgħdu attenti. U din hija kullum kien. Dit applika l kulħadd. Anke għalina l-Maltin. Anke għalina l-Maltin. Inti qed tissemmi l-kwistjoni tal-ħaddiema Maltin, Henry. Imma jiena u verament nixtieq nisma' sitwazzjoni partikolari fejn jew hemm nies Maltin li provaw jfittxu xogħol u ma sabux. Jew nkella fitxew xogħol u ma ntażlux, ma ġewx ingaġġjati għax kien hemm konkurrenza da. Ġifieri, ir-realtà hija li illum fil-ħodu l-impjegati min jimpjega n-nies u min jimpjega n-nies dil-ħaġa li huma ħallelin, nasib ħaġa tal-passat. L-impjega n-nies. Eżatt, m'intix ħallil. Għandi tibki l-issib n-nies. Tibki l-issib n-nies. Tibki minn ma ħallas il-pagi, mata. Inti dil għaw ħażin, aħna rridu immigration li hemm bżonn. Pero il-pagi ma insaqsejtni, il-Malti fejn jisofri, għask li jisofri il-Malti. Il-Malti irid jiġu, il-ħaddim Malti, il-pagi tiegħu medja tal-Ewropa. X'qed jiġri? Ma medja tal-Ewropa. Medja tal-Ewropa. Ma inti qed inti bħala employer, ġifri għadha fil-għoddu tmur ix-xogħol. U sempliċement biex tagħmel il-med. Mhux kemm ikollok flus, profitti u da. Hawn min ħallasom dawk il-medja. Għaw minn diġa tħallas. Għaw minn diġa tħallas. Imma mux nisfrutta il-nistattilet dinja li deħlin minn kull imkien biex inti 4 euros u 5 euros issija meta aħna niftaħlu l-aqwa ekonomija tal-Ewropa, issa fejn jidħol il-Malti? Għaw jitassaqsejtni. Il-Malti jidħol. Għax il-Malti jekk qed jaqla 5 euros, 6 euros sija, ma jistax imur fuq li mallem tiegħu illum u jgħidu sma' irid iż-żieda ta' għax jiena mhux qed illaħħaq. Jgħidu leħi, titlaq l-barra minnaw u jtalat nejn minn nis mifloku. U barranin ikunu, jiġifieri ġara l-ħaddimati. Il-ħaddimati fis-settur privat. Henry, qed tipprova nifhem. Ma jistax. Qed tipprova nifhem l-argument tiegħek. Inti qed tgħid li l-problema aħħarija hija li l-pagi huma baxxi u daw jibqgħu baxxi minħabba l-preżenza ta' dawn in-nies. Dak huwa l-argument tiegħek. Mhux ovvja. U bekk ġejja l-overpopulation. Inti fimt l-argument Ahmed. No, I don't agree. You don't agree with the better wages for the Maltese? No, that's what I'm saying. I'm saying I want better wages for everyone, not just I am not saying that. For everyone. Wieħed għax imbagħad nispiċċaw kakofonija. We all agree because there is a wage set up in Malta that even to pay taxes, you have the minimum and you have the maximum. And the market regulates itself in the employment of persons.
There are some jobs nowadays that Maltese employers will not get, even if they advertise. And they want people to work. I do not agree with people not paying people and pay them less than the minimum wage. And in Malta, it doesn't exist. I have seen many migrants work and they won't take €5 if they have a skill. However, if they are not given the permit to work in time, if they have to pay rent, if they have to eat, then they are forced. So it is not because... So what do you think, now what do you think really and truly, obviously Henry is here, he can reply to this. X'taħseb hija verament ir-raġuni għalfejn? Għalfejn għandek sezzjoni ta' nies bħal Henry li qed joġġezzjonaw għal preżenza ta' aktar nies minn dawn il-pajjiżi. What do you think is the real reason, or the reason in your view, that there is such opposition to the presence of migrants in Malta? Many people are afraid, especially if it comes to Serbians and other European migrants. People have no problem, because there are European migrants here, Spanish, Italians, whoever, and they're all working. Swedes, Dutch. The problem always comes to the Africans. Because people are afraid that they would change their culture, that they would marry in Malta, that they would bring Islam. These are fears that people don't talk openly, and it's hidden behind wage. Is it a question of color? No, yes, it is a question of color, but not only of color, but of religion. I think that in Malta, color is not so much of a problem than Islam. Color is a problem because people are very shocked when they see a person of African origin. But religion, people are afraid that Islam will come and invade Malta again. X'iktar idejek il-kulur jew il-reliġjon? Jum oħra xogħd jibdew jiġu meta jaraw abja ta' Malta, bir-rispett kollu ta' intom qed tikkalkulaw. Malta, jistaqsejtek mistoqsija. Inti x'inkwetak l-iktar, il-kulur jew il-reliġjon? Il-numri ta' nies li jgħu Malta. Il-kulur idejk. Imma il-kulur idejk. Għalfej idejja l-kulur. Il-kulur ma jdejk. Ismani. L-Islam, intom. L-Islam kull fej daħal fl-Ewropa hemm problemi kbar. L-Islam għajli li trid. Dan huwa fatti, u kemm hawn Malti mhux mitejru ċaħdu l-mulej, kemm hawn Malti li ċaħdu l-mulej mitejru. Anke Malti ċensiment fuq il-Maltin li huma tal-Islam tafu, u kemm hawn nies hawn Malta ma tafux. Henry, skużi. Jagħti ċensiment mhux tajjeb. Henry, skużani. Henry, biex iċċaħħad il-mulej. Jibni xerġus mill-sjaw, ma rċaħat mulej. Ma dak għalfej tkun musulman. Dak għal-Maltin. Mik il-Malti il-Kattol. Għafna Maltin ċaħadu l-mulej. Ma isma niftik. Imma ħankun ċar miegħek. Jiġifieri inti mintix favur li ikonna situazzjoni bħal mem ċerti pajjiżi Ewropej. Li inti kollok. Inti favur ġifieri. Jien għandi privileġġ. Għandi privileġġ li għamlu mistoqsijiet. Isma' niftik. Inti mintix favur, ġifieri soċjetà multikulturali. Li jkun hawn ftit, all right. Sabiħa l-ftit. U l-ftit min jiddeċidihom? Il-ftit dejjem exna man-nies. Dejjem exna illum mhux għalhekk għatlek qabel ma jsir ċensiment. Ħandaħħal. Għax il-poplu Malti. Semmejt Francis ħandaħħal. Tieni sekonda ċar. Ħanitlob ir-reġija, iddaħħal klip qasir ta' xqal għandi nifhem u għal-għaddej tal-mulej. Issa jiena ovvjament dal-programm nipprova nagħti l-impressjoni li mhix programm reliġjuż. Ċertament jien m'iniex persuna li nipprova nagħmel xi distinzjoni bejn reliġjon u ieħor. Imma nisimgħu dal-feature qasir, mhux feature, kumment qasir. Xtieq nirringrazzja ħafna l-Dr. Burgi, imma anke lill-Kumitat, lill-President, is-Segretarju l-Kumitat kollu tal-Gazin Santissima Trinità, kien mument ta' dialogu sabiħ u koll bidu ta' dialogu importanti li jkompli. Anke li xil-komunitajiet hemm bżonn nifmu l-xulxin, nifmu koll eżiġenza tal-iġene, tal-rispett, tad-disciplina, imma wkoll il-fatt li hemm bżonn niltaqgħu bħala ħwa. U naħseb dina huwa messaġġ sabiħ li nixtieq ngħaddu lil kulħadd. U nirringrazzja ħafna lill-membri kollha tal-Gazin Santissima Trinità tal-Marsa. Naħseb tilaq minn punt tajjeb li sof.
talaq minn punt miftuħ. Dan huwa biex ikunu ferma kulħadd, dan huwa persuna li ħobb jitolf kontroversja. Ġifieri hemm min jitella fuq il-pedestal u minn nislu. Ma kummenti qasra x'għandna fadilna l-6 minuti u nkunu kemm sekwa. Henry, għandek persuna li ħatma ċertament jien ma tlabtux biex imur hemm, ġifieri, da inizjattiva personali biex jaqgħad biex jipprova jagħmel ċof ma' problema li kienet lokalizzata fil-Marsa. X'tik kif tikkummenta fuq xi ħaġa bħal din? Sabiħ li nkunu kollha ħawa flimkien, dażul sabiħ, jien Kristjan, jiena kulħadd tawa, saqsedi fuq il-kulur ma tagħmilx differenza, x'inhi l-differenza. Il-problema hija li pekażu dar-raġel il-Marsa għandu ħafna nies li huma ġejjin illegalment, għodix ngħidu immigrazzjoni issa, dawk ġew illegalment u għadhom illegali sal-lum għax ma ħadux status ta' refuġġi. Minnu illegali f'pajjiżi, jiena Malti, ma rrid il-ħadd illegali f'pajjiżi. Li kan għamilni ċara. Meta nagħmilek mistoqsija. X'inhi l-problema tiegħek? Mela nagħmilek mistoqsija qasira. Tfaħħom fuq Boġġibani. Isma' ftit. Ħa nagħmilek mistoqsija. Irid imur lura pajjiżu. Dik il-biċċa xogħol. Inti mistoqsija qasira u risposta qasira. Inti rajt is-sitwazzjonijiet li hemm fil-Libja, nies li qed jinżammu ġo sitwazzjonijiet atroċi, tortura, nies li qed jaħarbu minn konflitt militari ta' gwerra. Daw in-nies li qed jaħarbu għal raġunijiet ovvji. U daw jaslu f'Malta. Aħna m'għandniex għantuhom kien daw. Daw jaslu mhux mod legali, imma huma għandhom sitwazzjoni inaċċettabbli f'pajjiżhom. Sejvi, taf kemm ilhom traffikati dawn traffikati tan-nies. Issa anka NGOs jafu li hemm involuti fihom. Issa aħna jekk mhux ħalaqtu lajn u issa hemm konsensus fl-Ewropa kollha li dawwa traffikar. Issa hemm xemm dawn in-nies huma legali ma tibgħathomx il-Libja. Tibgħathom l-Ivory Coast. Henry Battisti jgħid daw m'għandniex nuru ċu forma ta' solidarjetà. Le, żonna, jiena solidarjetà ma' kulħadd, però tużax emotional blackmail fuq li sar pajjiż tad-dinja biex li tinvadini, le dik qatt ma naċċetta. The last comment, Ahmed Bugre, you obviously are now essentially a Maltese. Yes. You have children. And citizenship? Yes, you have citizenship. Your children are Maltese. They probably speak Maltese also. No, they are Maltese. They speak Maltese, they feel Maltese, they are Maltese, and they wake up in the morning and they say, this is my country. Yes. Do you think we are going to get over these problems? Do you think that it's not as bad as it looks? What do you think? A very short, brief answer. We will get over this if Maltese people know that civic education is very important. In Malta, society is very polarized. You're either blue or you're red. You're either Catholic or not Catholic. And this discourse has also got into other people. My children are Maltese. Why should they struggle to be accepted in their own country? Why should they be? Do they struggle to get accepted? Of course, sometimes they are. Of course, sometimes if. Henry, my children. He's running us down. Always running the Maltese down. No. We gave you a passport. We gave you respect. And you're saying that the Maltese are bad. The Maltese are too good. They are too good. They are too good, the Maltese. Xavier, please, don't say that. I am very grateful. Okay? I am very grateful to live in Malta, but I don't beg that whatever happens wrongly, I cannot say it. We live in a democracy. And a democracy is the freedom of expression of one's feeling. It is not about me. It's not about him. It is about the situation. You cannot exercise other people because of the color of their skin. You can't do it. L-aħħar kumment. Mor mal-punt li kienet jgħid is-Sinjur. Ħana għamillek mistoqsija. U ħan nixtieq li jkun lokalizzat fuq tal-Marsa jekk ma importax. Sitwazzjoni, jiena incidentek mhux biss għandek opinjoni iktar wiesa li ma tikkonċernax biex il-Marsa. Imma hemm sitwazzjoni li kieku inti kellek tagħmel titlob l-awtoritajiet, inti ovvjament sint laburista, imma il-gvern laburista, imma kieku kellek tagħmel talba u tgħidhom aħna għandna bżonn. Inħarġu daqsxejn fit-tul. X'tissuġġirixxi kieku? Dak li hu ħażin u legali jitlaq. Dak li jagħmel il-ħażin irid jittieħdu passi kontra tiegħu. Imma aħna irridu niftakru l-pajjiż Malti anke f'kwestjoni reliġjuża, ir-reliġjoni llum hija miftuħa. Anzi nippruvaw naqdu ir-reliġjonijiet kollha flimkien. Ġifieri ġu dal-pajjiż mhux qed jinexxinna llum. L-ixju mhijiex dik, l-ixju s-Sir Battistino jiġi f'lokalità bħal tiegħi. Li xi ħadd jgħidlu jistgħid kellem sindku tal-Marsa jgħidlu no way, sindku tal-Marsa ma jistax iwassal messaġġi meta jagħmel il-laqgħa tiegħu ġu l-fabrika ħalluqa.
imma jagħmel messaġġi bil-forsi il-partit minuta waħda. Jagħmel messaġġi. Ħallejk titkellem, jagħmel messaġġi li jipprova jbeżza n-nies u ċittadini Malti. Tagħmel messaġġi li ismani, tagħmel minuta waħda. Ħaj jispiċċa l-argument. Ħaj jispiċċa. Francis, kellem li. Tkomplix tipprova twassal messaġġ negattiv fuq il-pajjiż Malti. Jekk il-pajjiż Malti jinħtieġ li jkollu impjegati huma minn huma mill-Afrika u mid-dinja kollha, għandu ħtieġa tagħhom anke jieħod minnhom li jkollhom know-how li l-pajjiż Malti qed iġibuh il-qudiem f'ċertu ekonomiji, ejja ma nagħlqux il-bibien għal kollox dak li hu legali jibqa' legali. Herida Battistino nirringrazzjak, xtaqt kelli iktar ħin, se niltgħu, toqgħodx inkwietu, se niltgħu. Tieni l-opportunità li nkun nista' nistiednek, Francis Lebon nirringrazzjak, Sindku tal-Marsa, Ahmed Bugre, nirringrazzjak tal-li ġejt, thank you for coming. Naf li qed tifhem bil-Malti, ma ovvjament qed nagħrafha. Grazzi. I just want to say one last thing. My time is to Henry. I was not given a Maltese passport because I was a Hasra. No, all right. So, but he was still given a Maltese passport. Grazie Henry, grazie Francis, grazie Ahmed. He was given a Ibqaw magħna wara l-break, pubbliċitarju Johan Buttigieg intervistat minni, hawnhekk il-diskussjoni titkompla, Facebook u Twitter għal-kummenti. Grazzi. Ibqaw magħna. Grazzi li jażiltu li tibqgħu magħna fil-programm. Illum fit-tieni parti għandna persuna li f'daw l-aħħar tista' tgħid ġimgħa u nofs kien tista' tgħid taħt il-mira tal-medja u kif ukoll il-politiċi. Johan Buttigieg, mandu bżon ebda introduzzjoni, grazzi tal-li għazilt li tiġi fil-programm. Jiena xtaqt qabel ma niġi għal-mistoqsijiet li naħseb li diġà ħafna minnhom rispondejthom, nipprova noħroġ iktar minn għandek fuq dal-punt tad-dibi, ma jien nibdew daqsxejn fuq affarijiet oħra. Jiena xtaqt forsi immur lura l-2013. Inti qabel l-2013 kont Senior Case Officer, Planning Officer biex inkun preċiż fil-Office fil-Planning Authority. Dak iż-żmien il-Planning Authority kellha funzjoni daqsxejn differenti millum. U kont magħżul CEO, Chief Executive. Magħżul CEO f'amministrazzjoni ġdida li ċertament kellha brief ċar dwar l-iżvilupp. Johan Buttigieg kien konxu tal-brief, kien konxu tal-direzzjoni ġdida dak iż-żmien? Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħidlek li mhux magħżul. Imma attwalment kien hemm ukoll għal min kien jinteressaħ li jidħol għal di challenge. U wara li saru l-interviews, ovvjament, jien ġejt magħżul għal din il-pożizzjoni partikolari. Il-pożizzjoni tal-gvern dak iż-żmien li ovvjament kien anka fl-oppożizzjoni, kienet ċara li hu ħajkun a pro-business government. U anka kif tajt l-istess liġi, l-istrateġija tal-gvern huwa fl-interess tal-gvern stess li għaddija lill-awtorità biex ikun ċert li l-awtorità timplementa il-policies li għandu l-gvern. Ovvjament, dan ma jfissirx li inti taqbad il-policies kollha li kellek, tarmijom tqattaħħom, titfaħħom fid-daqsbin u qisu qatt ma jeżisti xejn. Ma meta tgħid li l-policies huma ovvjament favur ovvjament pro-business, għandi nifhem li business huwa marbut ma' x'tib ta' żvilupp isiru kif isir. Imma qed li ma rmejtx il-policies, mela jekk ma rmejtx il-policies, ma kien hemm policies li nbidlu biex jaġevolaw ftit l-iżvilupp, mhux hekk mhux ftit, jaġevolaw l-iżvilupp. Mela, kien hemm policies li għenu biex l-iżvilupp jitjieb jew inkella ikun hemm iktar flessibilità. Bħal height limitation policy, per eżempju, tal-lukandi. Hemmhekk kien hemm inċentiva biex il-lukandi jagħmlu reinvestment fil-qasam tagħhom. Kien hemm policies oħrajn bħall-FAR li ffukajna fejn irridu. FAR tispjega til-sedaturi. Niskuża ruħi. L-FAR hija Flow Ratio li hija dik il-policy li tirregwardja l-binjoli.
U allura hemmhekk skont kemm ikollok footprint. Skont kemm ikollok footprint inti iżomm l-istess densità imma minflok tibnihom horizontali tibnihom vertikali. Dittat imbuttatura lil min irid jinvesti, lil min irid ovvjament ikollu iktar proġetti li jagħmlu sens mill-aspett ekonomiku fiskali, ankollu ċar. Ma mhux biss, ġifieri anka bidla fl-attitudni tal-awtorità għenet ħafna biex attwalment ikun hemm l-iżvilupp. Bħala awtorità ġejna iktar miftuħin, bdejna ngħidu lin-nies mill-ewwel x'mhuwiex aċċettabbli, ħafna nies jaraw l-awtorità li tapprova. Imma nassigurak li hemm ħafna aktar meetings li jsiru fejn attwalment naqtawlhom mill-ewwel lill-iżviluppaturi, isma' din mhix aċċettabbli, taħlix il-ħin tiegħek. U allura f'din kważi wieħed jista' jgħid l-isfera li inti kważi isma' qed niggwidak mill-ewwel ta' x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel, mingħajr ma toqgħod taħli ħin. Allura awtomatikament qed tagħti inċentiv lil persuna li jisma' jiena allura ħammur u ninvesti fejn għandi ninvesti. Lil minn da kollu ejja niġu imbagħad se niġu għal dal-punt partikolari dwar min jiltaqa' miegħek u inti taffaċċja u tgħidlu din mhix possibbli taħt il-policy. Ma niġi għaliha l-iktar tard. X'bidliet oħra kien hemm fil-Planning Authority? Kien hemm ċertament ħanipprova poġġi kliem mhux bħal hekk imma nillidjak fuqha il-kwistjoni tal-permessi. Kien hemm ċertament mhux biss perċezzjoni li permessi bdew ħerġin iktar malajr, imma aktar permessi. Ġara, ġifieri kontu iktar laxki, kontu iktar flessibbli, iktar aċċettazzjoni għal ċertu żvilupp. L-ewwel nett biddilna radikalment il-metodu ta' kif naħdmu. Iffokajna sections apposta ta' nies biex jaħdmu ċertu tip ta' applikazzjonijiet. Once li inti iżid l-effiċjenza tiegħek, tnaqqas kważi iż-snendija ta' żmien għal persuna biex attwalment jistenna permess jew inkella jkollu dubju jekk il-permess tiegħu ħajoħroġ jew le. Dak li jkun meta tjara ċertu avvanzi, ħajjajt isma' mela jien ħanapplika biex inġib il-permess biex jien nassigura li fuq il-proprjetà tiegħi attwalment nista' nieħu l-potenzjal kollu tagħha. U dawn l-affarijiet kollha għenu biex attwalment l-awtorità timxi kif imxiet. U ma ninsewx li hija effort tal-kolleġjalità tan-nies kollha li ħadmu ġewwa l-awtorità. Jiġifieri is-suċċess tal-awtorità f'termini kemm finanzjarji u kollox ma ġiex bis-saħħa tiegħi biss jew bis-saħħa tal-bordijiet biss, imma tal-kolleġjalità tan-nies kollha. Insemmejt il-height limitations bħala każ speċifiku. Issa jiena hawnhekk naħseb jekk kienx hemm xi ħaġa li tidher li qed timpinġi, qed tafas fuq dak li ngħidu l-ambjent, ma naħseb iktar hija id-dera ġenerali, kienet il-kwistjoni tal-skyline, l-skyline tagħna. L-skyline tagħna taħseb li hemm bżonn li aħna meta nitkellmu aħna li l-Planning Authority ikollha skyline policy. Għax ħafna drabi ikun hemm il-kritika. Mbagħad mhux biex niġġustifika xi forma ta' mhux indefendi lil xi ħadd, imma jidher xi li f'dal pajjiż m'għandniex skyline policy. Jekk ikun hemm binja li skont il-policies tagħkom tista' tibni u di twaqqaf id-dera tar-raħal, eċetera, eċetera, mela għandek sitwazzjoni fejn m'hemmx skyline policy, m'hemmx skyline policy li tgħid inti ma tistax tagħti pereżempju il-Knisja tal-Gargur, il-Knisja tan-Naxxar ta' ħalaxa. Mela, l-ewwel nett skyline policy le m'għandix l-awtorità, imma ovvjament isir assessment meta jkunu qed isiru il-fotomontages u l-visual elements. Ġifieri aħna kemm il-darba, pereżempju jekk tieħu l-każ ta' Town Square, waħda mir-raġunijiet li ġi lura mit-Tribunal tal-Appell kien propju fuq l-impatt li huwa għandu min-naħa tal-Birgu u tal-Isla. Ġifieri, alla volja mhijiex miktuba dik il-policy, imma l-awtorità ovvjament għandha l-flessibilità biex tassessja. Ma taħsibx li hemm bżonn issa la darba aħna nafu li dal-pajjiż għandu numru ta' talbiet, numru ta' proġetti li huma tilajn, issa ma' argument favur jew kontra, hemm min jargumenta mhux aħjar nitilgħu l fuq milli mwessaw, ma taħsibx li hemm bżonn li jkollna. Pereżempju mill-Imdina l-Belt
hemm limitation ta' kemm għandu jitla' il-high rises li hemm ġol imrieħel. Mhijiex miktuba, imma kulħadd jaf li 18 solar huwa l-ogħla li wieħed jista' jitlaq minnaħa ta' fuq u xi 22 solar jew 23 solar hija minnaħa t'isfel, għax ovvjament għandek id-dislevel fl-erja ta' triq. Ġifieri hemm livell partikolari li m'għandniex naqbżu. F'erjas oħra daw iridu jiġu stabbiliti. Jiġifieri inti kieku ikollu nafsek ftit iktar. Johan Buttigieg, jaħseb li għandu jkun hemm xi ħaġa miktuba ċara li anke jkollhom diskussjoni mhux biss min-naħa tal-iżviluppaturi. Li jkun hemm l-affarijiet bil-miktub tgħin lil kulħadd, tgħin lil policy maker, tgħin lil iżviluppatur u kif ukoll lill objector. Meta ngħidu li Johan Buttigieg inti qed jien niltaq ma' kulħadd, imma inti verament tisma' lil kulħadd. Jiġifieri meta tiltaqa' ħafna drabi, il-maġġoranza tal-laqgħat isiru minn nies li għandhom interess biex jagħmlu proġett. Nies oħra li joġġezzjonaw tiltaqa' magħhom. Iva. Kull jum on a daily basis. Taħseb li ħafna minnhom għandhom raġun? Ikun hemm nies li jkollhom raġun, u kun hemm nies li niggwidawhom anke kif għandhom jikbu l-objection tagħhom. Imma ikun hemm nies oħrajn li jew għal forma ta' pika jew inkella laqqas biss jiġu jieħdu parir kif għandhom jagħmlu l-objection tagħhom. Aħna qegħdin hemm tinsiex il-klijenti tagħna mhumiex l-iżviluppaturi biss. Aħna sforti animal daqsxejn stramp li għandna klijenti li huma kemm il-poplu u kemm kif ukoll l-NGOs Johan Buttigieg kif iħares lihom? Jiena ovvjament għandi rispett kbir lehom. Jiġifieri ovvjament ma naqbilx ma' ċertu metodi ta' kif iwasslu l-messaġġ tagħhom. Għandi relazzjoni tajba ma' ħafna minnhom. Jiġifieri nista' ngħid li anke għandna working groups fejn hemm rappreżentanti ta' ANGO, mhux qed jirrappreżentaw lil NGO bħala ANGO, imma qegħdin ovvjament f'dan il-working group. Ġifieri le jiena m'għandi l-ebda problema. Meta nħarsu lejn il-proġett tal-DB, l-intenzjoni tal-iżviluppatur kien li jiġi bi proġett b'żewġ torrijiet, edifiċċji mhux żgħar. Ġeltuh ibiddel xi affarijiet jew dan kollox baqa' kif kien? Le, Xavier, kif anke inti stess attajt. Fil-bidu, l-iżviluppatur ġie b'numru ta' proġetti. Ovvjament saru laqat fejn huma red lines li hu ma jistax jaqbes, reġa' sar redesign tal-proġett u mbagħad minn hemm bdew jintalbu attwalment l-istudji li għandhom bżonn isiru. Fosthom project description statement li wassal għal environmental impact assessment, il-ġismu għaw traffic impact assessment u studji oħra. Saru wkoll diversi laqat miegħu, sar redesign fejn anka wara li kien hemm kummenti tad-Design Advisory Committee il-proġett raġa' ġie mnaqqas b'mod ieħor. Ta' min wieħed isemmi li dan attwalment anka waqt il-hearing pubbliku għamet li da seta' attwalment jibni 13,500 metru kwadru ieħor. Skont il-policy. Kien hemm żewġ torrijiet mhux hekk? Kien hemm żewġ torrijiet oriġinarjament. U għalfejn tneħħa t-torri ieħor? It-torri ieħor tneħħa għaliex propju mhuwiex qiegħed fiż-żona ta' fejn attwalment jistgħu jsiru high rises. Se tgħidli triq taqsam fin-nofs? Iva, fir-realtà. Ġeltu l-iżviluppatur jew iddeċidaw biex ineħħi dak ġenna aħna li l-iżviluppatur ineħħih għaliex skont il-policy tal-lum ma jgħaddix. U dwar l-oli partikolari tal-proġett? L-oli tal-proġett ovvjament ġie assessjat on its own merits fis-sens ta' huwa in line mal-policy tal-Hotels Height Limitations Policy, hemm ukoll il-komplement tal-appartamenti li ġew iddiżinjati skont l-FAR policy. L-iżvilupp huwa in line ma' dawk il-policies, issa ovvjament jista' tgħid li isma' jiena ma naqbilx ma' kif saru il-computations. Il-computations huma pubbliċi, wieħed jista' jarhom, jista' jivverifikhom, jista' jekk ma jaqbilx magħhom jiċċellenġjhom quddiem it-Tribunal tal-Appell. Intom at no point ma tħaltu f'dil-kwistjoni tal-art, il-kontroversja tal-art, intom tħaltu mill-aspett ta' planning, mhux hekk? Aħna min-naħa tal-awtorità, laqqas biss jinteressana minn użit l-art. Mela wara numru ta' xhur ġejna għall-kwistjoni tal-hearing. Hearing li inna ma naraw bħalu għal żmien twil, l-aħħar hearing ta' dak tip ta' portata kienet urwata ta' Porta Maso. U ovvjament il-kontroversja hija magħrufa ma' kulħadd il-kwistjoni tal-ġett privat, il-ġett privat.
Inti, Johan Buttigieg, iddeċidejt biex tikri ġet privat għal rappresentant tal-Context Department u inqalgħu l-irwiefen kollha kif wieħed jistenna. Kif ħadd id-deċiżjoni? Ġifieri di deċiżjoni mhix daqshekk, ġifieri l-ewwel darba li għandi nifhem ġi kontrattat private jet biex inġibu xi ħadd biex jivvota mhux hekk? Le. Wara l-kritika li kien fi 2016 li fuq proġett simili, anzi ġiex proġetti simili, li il-vot kien daqshekk close u kieku kien hemm membri oħra il-vot seta' jkun mod differenti, jiena insistejt li attwalment ikun hemm il-board members kollha preżenti. Ma' min insistejt? Ma' segretarju tal-board u ma' chairman tal-awtorità tal-ippjanar il-Perit Vince Cassar. Ovvjament, għattilhom li isma' kienna board member minnhom li kien ġi rikoverat mill-isptar u jiena komunikajt miegħu u informani li kien se jattendi għas-seduta tal-board u kien hemm Jacqueline Ġili li kienet diġà ilha li kienet ibbukjat il-holiday tagħha mal-familja ferm qabel ma ħarġet l-aġenda, jkun se jeżbal xi xahar jew 3 xhur qabel ma ħarġet l-aġenda u informajthom li isma' Ġifieri qed nifhmek inti informajt iċ-chairman tal-board Vince Cassar. Iva. U Vince Cassar x'għallek? Vince Cassar ma qal xejn fuq din il-kwestjoni tal-ġett. Xejn ma qallek ġifieri xejn iva li informani huwa li l-professur Viktor Turpjan, Għaxa, possibilment kien se jkollu problema għaliex fil-5:30 trid jitlaq li jisqallija u jekk il-vot ma jkunx ittieħed sa dak il-ħin kien se jitlaq, jien informajtu għatlu mhijiex aċċettabbli li da il-persuna jitlaq jew jitlaq lura ma' Sinjura Ġili fuq l-istess ajruplan la kien se jersqallija jew inkella nħallsulu l-ispejjeż li kien hemm biex attwalment jagħmel l-arranġamenti li għandu bżonn jagħmel biex l-importanti kien li attwalment jivvota. Jien għalija ma tagħmel l-ebda differenza jekkux Ġwanni jew ċekku. Ok, ġara dal-li ġara, ħarġet fl-istampa, ħarġet fil-medja, għal-medja ma tafawlekx fjuri, ċertament ma kienx xi kien hemm coach kbira fuq Johan Buttigieg u mbagħad biex taxxa wkoll imbagħad meta l-Prim Ministru u Ian Borg ġew mitluba jikkommentaw, Prim Ministru Joseph Muscat u Ian Borg qalu li ma kinux jafu ma jaqblux ma' deċiżjoni. Johan Buttigieg dak il-mument. X'kienet ir-reazzjoni tiegħu? Ma tantx tieħu pjaċir? Ovvjament, ma ħadx pjaċir li il-Ministru u l-Prim Ministru ma qablux mad-deċiżjoni, ma fl-aħħar mill-aħħar għandhom l-opinjoni li attwalment anka l-bieraħ fil-Kunsill Eżekuttiv iddiskutejna dan l-issue. Fil-Kunsill Eżekuttiv il-bieraħ ġie deċiż li m'għandux ikun hemm arranġamenti speċjali għal l-ebda board member f'każ li x'ismu. Ovvjament, issa rridu naraw li il-board members jattendu is-seduta tagħhom. Kieku kien hemm board member ieħor li għall-argument huwa magħruf jew hija magħrufa bħala Anik Bonella pereżempju favur l-ambjent, nies oħra li huma favur pożizzjoni jew ma kontra ċertu tip ta' żvilupp. Inti kont tibgħat. Kont nagħmel l-istess soġġett. Għax jiena l-interess tiegħi kien li jkun hemm full board biex imbagħad anka jekk isir overturning ħadd wara ma jiġi jgħid ma ninsewx il-liġi llum xtajt Xavier. Jekk il-board tal-MEPA ma jaqbilx mar-rakkomandazzjoni tal-Executive Chairman, irrid bil-fors jiddifferixxi s-seduta ta' wara u isir vot ieħor. Di kwestjoni tal-chairman, mhux executive chairman ma qed nitkellem fuq Vince Cassar. Vince Cassar kemm il-darba esprima l-opinjoni tiegħu li tmur kontra jisa dak li anke l-planning directorate ikun qed jgħid. Tossok skomdu ma' Vince Cassar? Toss li jisak xi sitwazzjoni ta' il-vi u l-va? Le, jien għandi relazzjoni eċċellenti mal-Perit Cassar, ġifieri hemm affarijiet li naqblu, hemm affarijiet li ovvjament ma naqblux, u għalhekk hija healthy li jkollna dil-forma ta' diskussjoni.
Il-Period Kassar jara l-affarijiet b'ċertu mod, jiena narhom forsi blendi daqsxejn differenti milli jarhom. Il-Period Kassar esprima wkoll il-għaliex ma jaqbilx, mhux qal li ma jaqbilx mal-proġett il-Period Kassar. Il-Period Kassar qal biex inkun konsistenti ma kif s'issa ħadd il-voti f'każijiet oħra minħabba li at least m'hemm skyline profile għall-area ta' paċe jiena ħnivvota kontra. Mela kien hemm il-kumment ta' Agent Delija. Agent Delija mar qudiem il-Planning Authority u ħanisimgħu x'qal Agent Delija fil-konfront ta' d-deċiżjoni. Kumment li ttieħed ħadnieh minn dak li għamlu l-Malta Today għadna nsemgħu il-kumment qasir ta' Agent Delija, kap tal-Oppożizzjoni. Jiena kont diġà malli smajt ġejt informat illi ntefqu 8,750 euro biex ġabu persuna li kienet taf illi hemm dan is-sitting għażlet illi ssifer xorta u mbagħad xi ħadd iddeċieda illi jgħidilha tiġi lura. U saqsejt numru ta' mistoqsijiet illi ġew ippubblikati u wara dak li għamilt jiena ħarġet l-istqarrija l-ewwel tal-CEO u s-CEO qed jgħid li dik id-deċiżjoni ħadha u kienet deċiżjoni tajba u seta' jerfaħħa. Qal ukoll però that I would be an idiot wara li l-Prim Ministru qal illi ma ġbitux dik id-deċiżjoni li narġa' niddeċiedi bl-istess mod. Mela allura l-pożizzjoni tagħna hija waħda ċara u minn barra dawk il-mistoqsijiet li saqsejna qabel illi sallum ma netgħux it-tweġibiet, b'dak li ddikjaraw il-Prim Ministru, il-Ministru Borġ u s-CEO dik l-investigazzjoni mhux talli għandha ssir imma għandha titwessa. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Minkejja dak kollu li inti pubblikajt mal-ġurnali u mal-medja u mal-online sites u dak li qed pubblikament, ma tħoss li investigazzjoni inti kif tħares leha investigazzjoni? Tabbraċċja ikun hemm ċertu stmerrija leha? Jiena sa fejna fina wieġibt għal kull domanda li ġew mill-press u minn kulħadd. M'għandi l-ebda problema jekk il-Gvern iħoss li għandu jagħmel investigazzjoni, jagħmel investigazzjoni, id-deċiżjoni kienet għatta tiegħi fuq il-kwestjoni li jiġu il-board members kollha, m'għandi l-ebda problema li ssir investigazzjoni. Ovvjament, wieħed imma irid jara wkoll. Dan mhux xi ħaġa fl-ambitu tiegħu biss. Ejja ma ninsewx l-awtorità kienet qed tagħmel 9 miljuni telf fis-sena għal xi 20 sena sħaħ. Illum l-awtorità tagħmel 9 miljuni profitt. Din l-applikazzjoni waħedha swit il-fuq minn 1.2 million. Anka it is only fair li persuna ikollu full board għal deċiżjoni. Qed nifhem l-argument tiegħek, imma l-aġenzija li hija l-Planning Authority mhix qed hemmhekk biex tagħmel il-flus, qed hemmhekk biex hi tmexxi policies u tara li daw jiġu rispettati. Jiġifieri li l-Planning Authority ma titlifx flus, naħseb hija xi ħaġa tajba. Imma li minn da kollu. Mhux importanti, iktar importanti l-aġenzija. Xavier, il-flus li dejjem għamlet l-awtorità ma żammetux għalihom. L-awtorità dejjem investit lura dak il-flus u tagħhom liċ-ċittadin. Ħafna skemi li għamlet f'dal aħħar 3 snin. Qabel dawn l-iskemi ma kinux jeżistu. Tista' semmi xi 3 skemi li fejn tużaw flus. Għandek l-iskema restawra darek. Skema li s'issa nfaqna fuq kważi minn 30 miljun. Għandek l-iskema ta' sebbaħ il-lokalità, għandek l-iskemi kollha li nagħtu lill-Kunsilli Lokali. Għandek ħafna skemi, għandek skema issa li ħirġa tal-galleriji tal-belt. Ħanisaqsik 3 mistoqsijiet għax skadinna l-ħin imma ħaniprova kemm jista' jkun da. Waħda mill-affarijiet li dejjem isiru fl-applikazzjoni li jkunu n-numru ta' kundizzjonijiet. U f'dan każ partikolari tal-TB hemm żewġ kundizzjonijiet partikolari li huma. Hemm il-kundizzjoni li l-iżviluppatur għandu ċertu affarijiet li jrid jirrispetta. Irid embellishments, eċetera, u minn aħda l-Gvern li da jrid jassigura li l-problemi kollha tat traffiku li jistgħu jinqalgħu jiġu solvuti permezz ta' xogħlijiet infrastrutturali. Kif se tassiguraw li daw jisiru? Mela, bħalma saru anka fuq proġetti oħra, inkluż Smart City, eċetera, il-Gvern ħa commitment li attwalment irrid jagħmel l-infrastruttura li hemm bżonn. Kif nafu hemm proġetti oħra lejn l-erja ta' Paċeville huwa fl-interess tal-Gvern stess li daw jissolvew. Huwa wkoll fl-interess tal-istess sviluppatur li qed jonfoq ma nafx kemm il-miljun
biex attwalment isir dan il-proġett u fl-interess tiegħu li attwalment jara l-infrastruttura ssir. Dan hemm obbligu kontratwali bejniethom. Mintom bħala l-Planning Authority se jkollkom il-poter eżekuttiv li taraw li daw jiġu implementati? Ovvjament għandna dak il-poter eżekuttiv, dak il-poter eżekuttiv jeżisti anka mal-ħruġ tal-compliance. L-aħħar żewġ mistoqsijiet. Master plan f'dal-area kontrixta u mbagħad kienet ġiet irtirata wara reazzjoni kbira. Messa il-problema qiegħda li m'għandniex master plan. X'tikkumenta fuq il-fatt li m'għandniex master plan? Ejja ma ninsewx li llum għad għandna pjan lokali li għadu fis-seħħ u għandna wkoll policies oħra li jirregolaw l-iżvilupp. Il-master plan kien ħajjejn biex propju kif għadt inti l-ewwel ikollok skyline policy għalija. Kien ħajjejn fil-kwestjoni ta' l-infrastruttura biex ikollok a coordinated approach. Kien ħajjejn attwalment fejn għandu jsir parking zones, fejn m'għandux isir parking zones, etc. ċertu nuqqasijiet li llum jeżistu fil-pjanijiet lokali. Ma nistgħux nżommu l-iżvilupp għax ma hemmx master plan, dak l-iżvilupp qed isir skont il-pjanijiet lokali. Se naraw master plan jew le? Li ħanaraw huwa li anka jiena fl-opinjoni tiegħi illum il-ħtieġa qed naraw li attwalment isir review tal-local plan. Staqt nistaqsik ħafna aktar affarijiet dwar il-local plans, dwar il-ħtieġa li forsi jinbidlu, dwar dal-bilanċ li se jkun hemm bejnkom, bej l-era, bej anka l-ambjent Malta li ġiet iffurmata, jekk se jkun hemm jekk intom l-Aġenzija l-iktar b'saħħitkom jew le, dejjem m'għandix ċans nistaqsik. Nistaqsik mistoqsija pjuttost personali. Niġi 3 snin oħra u nistieden is-CEO tal-Planning Authority, il-Johan Buttigieg ħansibu hemmhekk. Se naraw, jiena l-kontratt tiegħi jispiċċa f'April li ġej u mbagħad naraw minn hemm. Johan Buttigieg, grazzi tal-li sibt il-ħin tkun magħna. Ovvjament ma jidhirx li dis-saga se tisbixxa daqshekk malajr, imma ovvjament ċertament ikun hemm proġetti oħra fejn se jkun hemm kontroversi, mistoqsijiet u aħna nippruvaw dejjem nistidnuk biex tiċċara tirrispondi mistoqsijiet. Grazzi tal-li kontu magħna. Ibqgħu magħna dejjem fuq Extra kull nhar ta' ħamis, ningrazzjakom tal-li kontu magħna għall-ewwel programm. Kummenti fuq Facebook, Twitter, ibgħatulna x'taħsbu u aħna nippruvaw kemm jista' jkun naraw li anka dal-programm nirrispondu għal ħafna mistoqsijiet li tistgħu tagħmlu intom. Grazzi tal-li kontu magħna.